हेलो एवरीवन। तो बर्तमान आम हूँ क्वेश्चन नंबर 26 ରୁ 50 पर्यंत हूँ डिस्कस करवा। फास्ट वीडियो हूँ 1 ରୁ 25 पर्यंत करदे। तो जब वीडियो को देखी न तब हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती से तुम मैंने हूँ देखिपार बुझिपार। तो चलो देखा बर्तमान हूँ 26 नंबर देखा। 26 नंबर प्रश्न अच्छे द ओरिजिनल ऑफ द हाउस इन द फर्स्ट स्टेप हैड लेफ्ट द हाउस टू द फर्स्ट स्टेप रे ओरिजिनल हाउस घरटा क्या पाखर छाड़ी देछि डैश पाखर घरटा को छाड़ी देछंती क्या पाखर हिज ब्रदर ना होचे हिज ब्रदर्स सन ना होचे तुमर हिज डॉटर ना होचे हिज सिस्टर्स सन कौन आसब। तो ऑप्शन नंबर होचे सी इज करेक्ट बट है हिज सिस्टर्स डॉटर बुझिपारा हिज सिस्टर्स डॉटर पाखर छाड़ी जाइछंती। तापर 27 नंबर देख व्हाट ड्रू आमू लाइक ए मैग्नेट इन द ड्राइंग रूम ऑफ मिसेस मन। मिसेस मन को ड्राइंग रूम रे कौनटा अच्छे आमू ड्र करछंती कौनटा ड्र करछंती। ऑप्शन अच्छे द ब्यूटीफुल बुक्स द डेकोरेशन ऑफ द पोएम आंसर रूम तापर मिसेस मन्स लव एंड अफेक्शन आ गोटे अच्छे द बुक केस विथ मेनी बुक्स। तो कौन आसब कौटा को से ड्र करते। तो तुम ऑप्शन नंबर अच्छे डी इज करेक्ट है दी बुक केस विथ मेनी बुक्स बुझिपार। तो हूँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तापर 28 नंबर आस 28 नंबर को व्हेन दी वाइफ ऑफ द विलेज हेडमैन लिसन सुकुमार्स फ्लूट सी फेल्ट इन हर हार्ट एज इफ डैश बोले कौच है जिते बड़े हूँ गाँव वाइफटा कौन हेडमैन गाँव हेडमैन भाव जी मुख्यर वाइफ सुकुमार फ्लूट शुणिकी से कौन बोली भाभी किए डाकुची बोली भाभी कौन हार डॉटर्स वाज कॉलिंग हार ना हूँ ना हूँ सुकुमार वाज कॉलिंग हार ना हूँ हार हजबैंड वाज कॉलिंग हार ना हूँ हार सिस्टर वाज कॉलिंग हार कौन आसे बटे। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट है हार डॉटर वाज कॉलिंग तार झील ताक डाकिला बरका शुणा जाऊँ। तापर 29 नंबर आस तो नेवर नेवर विल आई लेट यू अगेन हु सेड दिस स्टेटमेंट जो केबे ना मु तुमको केबे मु छाड़बी ना आउ थे बोल कि ये स्टेटमेंट किए कहते किए सायापात्रिस फादर ना सायापात्रिस फादर। तो ऑप्शन नंबर दुईटा सेम हो गला ना सायापात्री ना हूँ सुकुमार किए कहते कथाटा नेवर नेवर आई लेट यू गो अगेन हु सेड दिस तुमको केबे आउ थे छाड़बी ना यहाँ हूँ तुम सायापात्रिस फादर मत लगुच सायापात्रिस फादर। तो ऑप्शन नंबर अच्छे सायापात्रिस मदर कहते कथाटा कि हूँ फादर फादर अच्छे तो गोटेटा तुम हूँ मदर करदेव है ये मदर करदेव। मदर है सायापात्रिस मदर कर। तो 29 नंबर अच्छे तुम्हें अच्छे चेक कर नब। तापर हूँ 30 नंबर आस 30 नंबर को दी राइटर्स ग्रैंड मदर इन दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी वेट टू स्कूल विथ हिम बिकॉज डैश है ग्रैंड मदर इन दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रे ग्रैंड मदर राइटर्स ग्रैंड मदर स्कूल को जाऊले लेखक सहित जे हूँ कारण कौनटा से बोली पचार कारण कौन ना देयर वाज ए टेम्पल ऑन दी स्कूल वे ना हूँ हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक टू स्टे अलोन ना हूँ हिज ग्रैंड मदर वाज अफ्रेड ऑफ लिविंग हिम अलोन ना हूँ दी स्कूल वाज अटैच टू टेम्पल कौन आसब। तो ऑप्शन नंबर तुम अच्छे डी आसब दी स्कूल वाज अटैच टू दी टेम्पल बुझीगला। तापर हूँ 31 नंबर आस 31 नंबर कहूँ व्हाट चेंज केम ओवर टू द राइटर्स ग्रैंड मदर इन द इवनिंग ऑफ द डे रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड। अच्छा
ग्राट राइटरଙ୍କର ଗ୍ରାଟମାନଙ୍କର କ'ଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ରାଇଟର ହେଉଛି ଫେରିଥିଲା ବାହାରୁ ତ କ'ଣ ଆସିଲା ସେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେ ନା ହେଉଛି ସେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ୱେଲ୍ ନା ହେଉଛି ସେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଫୁଡ୍ ଦି ସ୍ପାରୋଜ୍ ନା ତୁମର ହେଉଛି ସେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଲେଡିଜ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଠି ହେଉଛି ସେ ଆଉ ପ୍ରେୟାର କଲାଣି ହେଲା ତ କ'ଣ ଆସିବ ସେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେ ବୁଝିହେଲା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେ ନା ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ସେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ୱେଲ୍ ନା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାର ଏଇଟା ହିଁ ଆସିଲା ନା ସେ ଆଉ ପ୍ରେୟାର କଲାଣି ତାପରେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗାଁର ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ହେଉଛି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କେବେ ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହିଁ କରେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି 32 ନମ୍ବର ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷର ଧାନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଧାନ ଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆସିବ ନା ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆସିବ ନା ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆସିବ ନା ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆସିବ ହେଲା ଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଆସିବ I must express my dash to the chief guest for accepting our invitation କ'ଣ ଆସିବ I must express my gratitude ଏଠି ହେଲା ନା ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହେବ ନା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଅଛି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଅଛି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ କ'ଣ ଆସିବ I must express my ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ এটা ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟୁ ଦି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଲା এটা হচ্ছে গ্রাটিচ্ୟୁଡ଼ অপশন নম্বর বি হচ্ছে করেক্ট হবে তারপরে 34 নম্বর আস দি সিঙ্গল ওয়ার্ড ইজ এ স্মল পিস অফ ফুড ইজ ড্যাশ যে স্মল পিস অফ ফুডটাকে কোণ কুযাଏ কোণ কুযাଏ এটা তোমার হচ্ছে কোণ এগনি না হচ্ছে মর্সাল না হচ্ছে প্যারাপ্লেজিক না হচ্ছে মর্সাল কোণ আসব এটি হচ্ছে দুইটা যাক হচ্ছে এটি মর্সাল লগাইছে এটি মর্সাল লগাইছে হ্যাঁ এটি হচ্ছে দেখা হচ্ছে স্পেলিংরে সেপারেট হচ্ছে এটি মর্সাল MORSEL লেখা এটি হচ্ছে MORSAL লেখা তো ওটা হচ্ছে MORSAL ওটা হচ্ছে ভুল আছে তোমার হচ্ছে এটা অপশন নম্বর বি হচ্ছে করেক্ট বালা মর্সালটাকে এমতি লেখা যায় MORSEL বুঝিপারল মর্সালটা এমতি লেখা যায় তো অপশন নম্বর তোমার হচ্ছে বি ইজ করেক্ট 34 গলা তারপরে 35 নম্বর কହୁছে দি ওয়ার্ড হুইচ কনভেজ দি অপোজিট মিনিং অফ দি রেকগনাইজ আচ্ছা রেকগনাইজর অপোজিট ওয়ার্ডটা কোণ আসব ইন রেকগনাইজ ইয়ে তো হব না আনরেকগনাইজ হব ডি রেকগনাইজ এটা তো হব না মিস রেকগনাইজ তো কোণ আসবে এটি অপশন নম্বর বি হচ্ছে করেক্ট হব হ্যাঁ আনরেকগনাইজ বুঝিলা তো অপশন নম্বর 35 হচ্ছে ঠিক ওটা তারপরে হচ্ছে 36 নম্বর হচ্ছে I arrived the railway station led by I dash catch the train अच्छा जितने I arrived the railway station late ମୁଁ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିଲି କିନ୍ତୁ I catch the train dash କ'ଣ ଆସିବ କିନ୍ତୁ I could catch the train ହେଲା ବୁଝିହେଲା ମୁଁ ଧରିପାରିଲି I could ଏଠି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ না হচ্ছে সরি এটা হব না পেলাম না এটা আই কুড ক্যাচ দি ট্রেন হব নাই না ঠিক আছে ହେଲା ঠিক আছে পেলাম না আই কুড হব আই কুড ক্যাচ দি ট্রেন ମୁଁ ଧରିପାରିଲି ନା এটা হব নাই এটা হব নাই পেলাম না তোমার হচ্ছে এটি আই ওয়াজ এবল টু হল ମୁଁ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ସଫଳତା ହେଲି ତାପରେ 37 নম্বର ଆସ ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲୋଇଂ ମିନ୍ସ ଏନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ଏଫର୍ଟ
ना फैक्टर ना रिसर्च ना एजुकेशन कौन अटेम्प्ट माने कौन एफर्ट उद्यम करवा चेष्टा करवा है तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट हम। तापर 38 नंबर आस persons caught talking or texting a cell phones should be fined not to repeat such as कौन सब violate ना violation ना violating ना violated repeat such a violation है violation एटे सब ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट हम। तापर हूँ 39 नंबर देख मे आई हेल्प यू इन दिस सेंटेंस मे इज यूज टू एक्सप्रेस से मे आई हेल्प यू अच्छे यही सेंटेंस रे मेटा हूँ कौन है केमती एक्सप्रेस हो मेटा केमती इंटेंशनल ना हूँ रिक्वेस्ट कले ना हूँ तुम कहीं गला अच्छा इंटेंशन अच्छी रिक्वेस्ट अच्छी प्रॉमिस अच्छी ऑफरिंग हेल्प कौन पे लिखाई मे आई हेल्प यू माने कौन क्या गोटे साहय ऑफर कर कि नहीं है तो ये हूँ ऑफरिंग हेल्प हम है ऑफरिंग हेल्प ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट हम। तापर 40 नंबर आस ए बोट दि कैरिज पीपुल इज कॉल्ड डैश गोटे बोट जोटा जोटा हूँ लोक मानू नाइबा आने कौन कहुए फेरी कहुए फेरी फेरी यहाँ फेरी लिखाई पेयर लिखाई ये तो हेनी यहाँ फेरी हम बुझीपार तो 40 नंबर हूँ ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट हम। तापर 41 नंबर आस तो 41 नंबर हूँ तो पे हूँ जब चैनल नुआ कर चैनल टाक निहत भाव में सब्सक्राइब कर है सब्सक्राइब कर जो वीडियो भल लगे तो गोटे गोटे लाइक निहत भाव कर लाइक गोटे गोटे कर तुम मान लाइकटा ही मो पाखे अच्छे मोटिवेशनल बुझिपार। तो चलो 41 नंबर करवा 41 नंबर जदि अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव अपोजिट वाटा कौन आसो एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव है यहाँ हूँ ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट हम इनएक्सपेंसिव बुझिपार। तापर 42 नंबर आस नाउ एडेज 42 नंबर अच्छे नाउ एडेज ए 100 किलोमीटर्स डैश नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस ये कौन आसो नाउ एडेज ए 100 किलोमीटर्स इज आसो है इज आसो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट हम इज बुझिपार इजटा करेक्ट हम इज देख पे मैंने जिते भी किलोमीटर्स अच्छे सब जगह अच्छे इज ही लगे है। तापर 43 आस दि पुलिस डैश दि ट्राफिक दि पुलिस डैश दि ट्राफिक कौन आसो कुआडे गला रे अच्छा ठीक है 43 नंबर अच्छे ना दि पुलिस डैश दि ट्राफिक अच्छे डैश दि ट्राफिक कंट्रोल ना हूँ कंट्रोल्स ना हूँ इज कंट्रोलिंग ना हूँ हैज कंट्रोल कौन आसो दि पुलिस कंट्रोल दि ट्राफिक है हूँ ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल द ट्रैफिक द पुलिस कंट्रोल द ट्रैफिक करे तापर हूँ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस निम्नलिखित मध्य कोटा हूँ ग्रामेटिकली हूँ ग्रहणीय योग्य अटे ही सेड दैट आई हैव लॉस्ट माय पेन he said that he has lost his pen he said that he had lost my pen कौन आसे बेटे he said that he has lost his pen हजी देछि he said that he has said अच्छी तो कौन आसे बेटे he had वाला he said that he had lost my pen upon it his pen
এটা ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଥିବ ଏଠି ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ପେନ୍। ଏଇଟା ହେବ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି 50 ଆସ। 50 କହୁଛି ଦି ଲାୟନ୍ ଆଟାକ୍ ଦି ମେନ୍ ଇନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ। ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ। ଏ ଇନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସିବ? ଇନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ନା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ନା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନା ହେଉଛି ଆଡ଼ଜମ୍ପ୍ଟ? କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା? ଦି ଲାୟନ୍ ଆଟାକ୍ ଦି ମେନ୍ ଇନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ। ଇନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି 50 ହେଲା। ତାପରେ 44 ଆସ। 44 ହେଉଛି ମୋନାଲିସା ସ୍ପୋକ୍ ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା? ମୋନାଲିସା ସ୍ପୋକ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଭିନିଂ ୟେଷ୍ଟରଡେ ହେଲା। ଯେତିକି ସବୁ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଅଛି, ଟୁମୋରୋ ଅଛି, ଏସବୁ ଡେ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆରମ୍ଭରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କିମ୍ବା ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କିମ୍ବା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ବସିବ ବା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ ବସିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଏଇଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ମୋନାଲିସା ସ୍ପୋକ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଟେ। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଆସ। ଅଲ୍ ଦି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍। କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି? ଅଲ୍ ଦି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଏଠି ଆର୍ ହେବ ନା ହେଉଛି ହେବ ନା ହେଉଛି ଇଜ୍ ହେବ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବା ଏଠି ହ୍ୟାଭ୍ ହେବ। କେଉଁଟା ଆସିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ହ୍ୟାଭ୍ ଅଛି। କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି ଅଲ୍ ଦି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ? ଏଠି ଇଜ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ। ଇଜ୍ ହେବ କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା। ସିଙ୍ଗୁଲାର କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି 48 ନମ୍ବର ଆସ। 48 ନମ୍ବର କହୁଛି ଦି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। କ'ଣ ଆସିବ? ଦି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦି ଏଠି ଦି ହେବ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ହେଉଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାହେଇଛି ହେଲା, ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ? ଦି ଆସିବ। ଏଠି ଦି ଆସିବ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର ହେଉଛି କଲମ୍ବସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଇନ୍ 1942। ଆଚ୍ଛା, କଲମ୍ବସ୍ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ? ଡିସ୍କଭର୍ଡ ହେଲା। କଲମ୍ବସ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଆମେରିକା ଇନ୍ 1942। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେବ ହେଲା। କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଆସ। 50 ନମ୍ବର କହୁଛି ଦି ରୁମ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍। ଦି ରୁମ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ୟୁ କ'ଣ ଆସିବ? ୟୁ ଅର୍ ନଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ନା ହେଉଛି ୟୁ ସୁଡ଼୍ ନଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିବ ହେଲା। କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦେଶ ଅନୁଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 50 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତୁମର ହେଉଛି MCQ ହେଇଗଲା ହେଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ MCQ ହେଇଗଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।